paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, adaman la damagkan ka. Anya man ni Dayton, damag kala adamag. Itaak lang ngagdamagkan ka. Manan ko namkit din. Enteng, naala mo jay honorarium mo? Apay nga, tiisong bat mo? Ay, rumwarak. Awan lat di ka damdamagin ba't? Ay, saan ka arumwar, Enteng? Tadi mo pa'y nasungbatan ti damdamagkan ka. Intan amaray, inta makichinda. Si kalaangan, Maray. Nay, kunak man no kunam nga awan apulos asinyaw. Awan at talaga, Maray. Ay, awan to pa'y si daan kan bagas me. Ay kat inta nga rod makichindan agidan tata iprityan na. Awan nga rod ti kwartak. Kasano ko mga awan kwartam, kat adamot honorarium ni Kapitan. Iso nga rod day tati damdamagkan kwa na. No naala nandiya honorarium na. Hanggang sa anak akaya tasong batan. Dayta kat timadikin ni Kapitan, no agdamag kakenkwana saan asumungbat. Ay, si kalatan ti makichenda, Mare. Inton sumaruno akton. Anya nga iti planom, dito'y malaylayos a barangay tayo, pare. Ay, saan man atila damdamagin ba't? Agdamagak apiktado kami may kinituyang kaw. Agasam nga tapag at tumang, jay layos dita balay may di nagbagyaw. Problema yo Dayton. Ay, tulungan na kami mo't pare. Winto. Winto, kaanong tungay? Ay, rimwarak di tabalay. Tapno maliklikak ni Banang nga agsaludsod. Itatadak dito irwar. Agsasaruno mo ti agsaludsod. Apay, dakis ay ati agsaludsod, pare. Ay, masadutak asumungbat. Ay, panawan ka man langan. Maya titutugawan itay ni Kapitan dito Tirsinak. Di mo naabutan. Dito'y siguro ang naginanaa. Imbag di tao'y, tawan ti agdamag-damag kenkwana. Asino nga imot ko matiagdamag kan kwa na dito'y. Masadot nga minasumungbat ni uncle ko kadagiti agdamdamag. Sa bagay, uray asino mat Pampanawan na dagiti agdamdamag kenkwana, ngagpapan kanyak. Ay, kasta aya. Nalabay, pinanawan na ni Antibanang di tabalayda. Siguro Pinanawan ng tupay ni tata badong idi na minsan, tadamag-adamag. Ay, kasta aya. Tila ka nung amin damdamagan na, awan mo't kaas-askan na. Ay, kasta nga main dagiti kabarangayan tayo. Ti ila damdamagan da. Ay, pudno day ta akinunam kagawad. Oh, kat anya nga'y tigatangam taimay ka. Gumatak iti sabon na powder, taglabak man. Aya, ay, mabitla ang tayalaan ka. Kwarog, anya ti bagam. Apay nga imbay ka. Umay kayo la padigwanan tay. Nagpartiyak ngamin iti manawk. Aw, ato'y idisok dito'y lamisaan. Ay nagsaya atan. Apag isaw, sa anak-anak kaluto iti sidaan. Ay, agyamanak Ayan niyang Kyle. Ay pimanaw. Nagdamagakla itay kankwana. Ang kasla di na kaya takasarita. Idi kwan, rimwarmutan. Anya ngamin ti dinamag mo kenkwana. Damagak ko man no nagdigusan. Gaputan na basbasa mo tibuok na. Ang sabali ti payod na. Kasta? Ang rimwar. Jak mo, no sadino tinapanan na. Bayan nyo latanan tay. Mala, innakaon. Inyag ko lang day tapadigaw. Uraya mo ti malukong. Tainak payalis to inyag mo. Ay, anyakat ni Kapitanan aya. Apay, Maray. Nagdamagaklaan kan kwa nangam nakaungat kit din. Kat pimanaw mo. Wen nga ron maray. Nagdamagaklaan pimanaw ang adagos. Addan sa kabkabaw ni Kapitan. Ay, unsa. Kasta, dagiti agkabaw. Ay, Maray, sagmamanungay daytoy tinapay alakaw.
Ay, dayta ada palaman na Maray, ay nangina dayta. Dayto ngay awan palaman na. Nangina lata dayta. O, nay ka mo nga aglaklakaw. Puro mo nangina tilakaw. Ay isag mamanungay dayto kinday. Dayta nagasang piso ti maysa. Na, nagnginan. Dayto ngay saan anagasang. 2 ti maysa. Nangingina manan. Gumatang kakadiwan no saan. Iso nga rod adamdamagak no sag mamanaw. Tayan anay ko dayto'y kwartak. Saan ka man adamag iti presyo no saan ka matlaang nga gumatang. Na, apay ngay ta makaunget ka. Masurunak laang. Nagadwa dinamag mo. Saan ka matgayap a gumatang. Nagpada kayong kinikapitan. Saan nyo akayat ti madamdamag. Agkabaw kayong sadwa. Nagado lang nga ro, ti pinalingki mamakan. Mapankapay lang amin agdamag-damag di tatersina ni Marijuanang. Pinadas ko laang tinapan nagdamag. Ibagaking ka agpadada kini kumpare nga inteng. Di da kayat nga agdamag ka kadakwada. Isungarod ako nak nga agkabaw dan adwa. Di nagtupay sinungbatan ni pare inteng. Ididinamag ka. No kasano na tayo ang matulungan iti problema tayo iti panaglayas. Kasano ko maasungbatan na ka? Kaawan mo ngamin isungbat na. Kaya't ko lang matamangagan at isungbat kan plano na. Iti dayta problema dito barangay. Anya ngay ngamin ti amo ni Kapitan. Iso asaan ka nga agdamag-damag kan kuana. Ayaw gayam. Anya nga iti sidain ta ita. Apay adamagam kanyak. Sika kumamutin at tinagluto. Apay no si kangay kuma. Na, sika na ti agluto. Iuray mulatan kanyak. Ah, di nakita-kitaan akasta, inteng. Ay, mabisi na ko na. Ay, saan kang agdamag-damag kanya? Naatag ko silap kidit. Na, Saan kang agdamag ko na? kinuawan amok abasol kukan ka. Kasta gayam No kasta, saan amabalin amangan ka? Iso nga ron nagawid ta mabisi na kaon. Saan ka nagluto? Na, Anusam amabisinan? sapay awan ni Kwarong. Mapan ko mapakipanganan. Tangay saan mo akayat nga ited kanyak ti honorarium mo? Ano sammet nga rod amabisinan? Ay, wunan niya. Ay. Damdamagaken ka no naawat mo ti honorarium mo angem sa anak mo't akayat asong batan. Ay, wun gayam. Anda gayam agpay subasol kukan ka. Isu nga ano sa amabisinan. Awan ti agluto. Ay, kwa. Naawat kung di honorarium ko. Ay katiyawat mon akanyak. Tama panak gumatang iti kayat mo asidaan. Wala. Atoy. Itay kumapay nga inted mo Jak, amo, adusaan nak iti kastoy. At nananay. Mabiit la ang inteng. Kurang mat, dahito inyawat mo. Kurang. Kurang, iti sangaribaw. Ay, wunan niya. Anda gayam dito'y may sa bulsak di sa garibaw. Ited mo amin. Win. Yawat ko amin kan ka. Danag mo na ya. Kunam siguro, mamaysaan nakanya. Saan ka nga umay dito tirsinak tapno agdamag laang Maray? Na, bigbigat agkuskusilap ka. Awan pa'y nga rod buena manok. Napudot ti ulog, nudyak pa'y nagbuena manok at damag ka adamag iti utangam. Nagpada kayo kin ni Kapitan. Ay wunon, agpada kami no kasta ti kunam. Umayak gumatang. Oho, di nasayahat. Na, oray kalaim misam. Wala. Naragsakak no umay ka gumatang, siyempre. Gumatangak iti may sa kilo abagas. 50 ti may sa kilo. Amo ka, nakasurat dita. Ibagbagak lang ano nga, di mo mabasa. Unay kamutin, Mare. Kaslay bagbagam asaan ko nga amo ti agbasa. Awan imbagak akasta. Ay sagmamanungay no kagudwa. Damagumpay lang ka 25 Diyay ngay 1/4.
Gumatang ka, wano saan? Gumata nga. Ay, ala, yawat mo di pagbayad mo, tanay. Mangrugi man na pumudo ti ulaw, tanagado asal saludsudam. Sangaribo na ita. Na, nagdakulan to'y kwartam, no may sa kilo laang tigatangam. Iso nga rod adamdamagak numano ti kagudwa, takagudwa laang tigatangak. Isoble kon to'y kwartam, tamapan ka gumatang dita sa bali at Tersina. Ay, umay kalagayam agpabariya. Kunamela no asino day ta kagawad, nakaong-ongal. Mare, agtanta na butob ka man. Hey, marurudak iti day ta kagawad, maray. Asinaw akagawad. Day ta kumari ta kagawad, ah. Ni Mare Kwanang. Apay. Nakaong-ongal. Apay, saan ka pay lang anaruam, itikas dyan nga ugali na. Hey, jak maawatan ti ugali na, maray. Ay, gagangay na tabaak nga men. Kasta talaga dagiti nabaakan. Ay, mapanaklaangan gumatang dita sa bali at Tersena. Mapan ka pay lang, iti adayo at Tersena. Ay, mabannog ka pay amag na. Ora yan, ah. Ay, imbag ka ni Mare Kwanang, tamatawaram dagiti lako na. Oray, ah. Nakaung-ungag. Agdamag ka lang, agungot pay. Agpadpadadan akin ni Inteng no kasta. Isumot day tati ko nakmaray. Apay dagito nga opisyal tayo. Kagura da no agdamag tayo kadakwada. Apay nga ita ka lang nga gaway, Tuyak. Kapan ka lang magimatang itibagas. Mano nga oras mo ni Tarwar? Hay, nagrigat akasarsarita ni Marikwanang bakit at talagan. Bakit mo talaga? Nakiin-in istorya akpay akin ni Maribanang may papankin ni Kapitan. Inururay ka. Tasyak mo tirumwar. Sa dino mo ti papanam. Magdamag ka manin ako na yakon. Di mo kunaan asaan mo mata na kayat ti mapagdamdamagan. Masaduta nga rin asumong bet. Mangan ka dito'y balay wano saan. Apay adamagan pa ilang aya. Kituin na. Apay adapay sa balya pakipanganak aya. Kahit damdamagak lang ah. Agluto kay tinaimas sa siday na. Saan mo na damagay, noan niya? Basta naimas asidain. Period. Nay, masabat ko may, di pa rin tay. Paray! Woohoo! Why, siyak na ito'y paray. Ay, amo kasi ka. Adayo ka pa'y langkat, kilala na kita. Ay, di naman sabat-sabatin paray. Umisim kami na. Ada lumakay ka no, nakamisuot ka. Kasano ko mga umisimat? Kat di mo to pa'y kaskaso di problema may akabaranggayam. Apay, kunoawan yung magbagam. Kanya ngawan. Apay, di mo malagad. Idi na minsan na nagsabat ta. Wan. Nagdamag aking ka, no niya ti maramida, may di problema may amalaylayos. Wan yan ya. Imbis na sumungbat ka, nagungit ka. Malagip kun paray. Ay, napudot ti ulok paray. Iso di naksabat-sabatay. Kadwa nagtatakwatan tano apay amalaylayos kayo. Nukas na, aksyon naman paray. Aksyon na kitamit lang. Ay, nagbitan paray. Kasta ti kapitan, aksyon na dagos. Jak ingkas kaso idi dya sa ludsod mo ta. Kagurak ngay no, adagdamdamag ka jak. Aya. Ngam idi sana nagluto ni Banang. Ay, nariknak asaan gayam anasayaan. No di ka sumungbat iti sa ludsod. Ay, dandaniyak matan kat gimura king ka paray. Kun imbag man ka, mabalin kaming agsaludsod king ka ita. Ay, mapalinin. Urean niya ti sa ludsodam ka sungbata ka. Paray. Adda kwartam dita. Ha? Mabalin ti umuta. Na. Bayadak taw, intun adda kwarta. Mabalin. Ay, Kapitan! Saan adakas nusong batam dagiti agdamag kan ka? Panakilangan iti nasaya at ti kasapulan, tapno na dungukan ka ti kabaranggayam. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng.
Nagsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panagdengay.